Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо, ба канали оилаи тоҷик дар Екатеринбург. Имрӯз 8 мартай, рӯзи иди занон, рӯзи иди бонувон, рӯзи иди яке аз бузургтарин офарандаи Худои таоло, рӯзи иди модар аст. Ва ман аз фурсат истифода бурда тамоми модарони рӯи ҷаҳонро дар симои модари худам табрику муборакбод мекунам. Ба онҳо тамоми хушиҳои зиндагиро таманно мекунам. Бигузор модарони азиз, шумо доимо хушбахту сарбаланду хонаобод бошед. Бигузор доимо зебову барнову ҷавону сиҳату саломат дар болои сари мо бимонед. Ва забони шоир мехоҳам шеъракеро баҳри шумо қироат намоям. дар паноҳам доимо пушту паноҳам модарам, бе ту ман гумроҳ гардам раҳнамоям модарам. дӯсту душман дар ғаму шодӣ муайян мешавад, дар ғаму дар шодии ман ҳамсадоям модарам. ҳар куҷое меравам аввал зи ту гирам дуо, офтоби нурфишон дасти дуоям модарам. гар ту бошӣ медурахшад дидаҳову қалби ман, қуввати дил нури ҳарду дидаҳоям модарам. давлати дунё ба мардум гар расад бехуд шаванд, давлати дунё ба мардум гар расад бехуд шаванд, бо тамоми ҳастӣ ман бе ту гадоям модарам. бе ту тасвир карданам душвор ҳаёти хешро, дар ҳаётам баҳри ман обу ҳавоям модарам. бале модарони азиз, шумо барои мо мисли обу ҳаво заруред. шумо барои мо тамоми чизи рӯи дунёед. барои ҳамин мехоҳам то ҳаёт бошад, модарон болои сари мо бошанд. бонувони азиз, боз як бори дигар шуморо бо ин рӯзи идатон, бо иди занон, бо иди баҳор табрику муборакбод мекунам ва аз шумо хоҳиш мекунам ки наворро то бо охир тамошо кунед. дар ин навор падару модари ман бо як каф дуои хеш шуморо бо ин идатон табрик мекунанд. марҳамат, тамошо кунед, бо мо бошед. бовандо бигардони балоро, зиёфатҳо нигоҳ доред шуморо, ба ҳаққи ҳарду ресули муҳаммад бароред ҷумла ҳоҷатҳои моро. парвардигори 18,000 улам ба ном خدایا خداوندو دعای من وقت خستم باشیم، سرجم باشیم، اتفاق باشیم، در پناه رحمت صفت خدا بگیری. خدا همین 8 مارت همین روزی آزادی زنان را خدایا خداوندو بخشی خستنده تا سال دیگر همینطوری سرجم باشیم، اتفاق باشیم، یک جای باشیم. پروردگار خدای خداوند همه غریبای ما که در ملک مسافرتن در پناه رحمت اسمت خدا نگاهشان بدارید. خدا خارشان نکنی، هر مراد مقصد نیکی دارم به مراد مقصدشان برسونید. خدا به اغواشان نکنی، به سری بلند به وقتی خوش بخشی خستندی به وطن به پیش اهل بایتشان برسونید. خدای خداوند در پناه رحمت اسمت خدا بگیرشان. خدا با دولت و بسالتشان کنی، به ایمان و بارزشان کنی، تنی صحت عمر دراز و برکتشان تی فرزنداشون و فرزندای صالح صالحین گردانید و توفیق مؤمن و مسلمان گردانید، پیرو قرآن پیرو اسلام و عشق و مرحمتان هر مؤمن و مسلمان جاری بگردانید. خدا خار نکنی، در هر دنیا سرفراز سربلندشان دارید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. چی مراد و مقصد اینه که داشته باشین در همین روزی پرازنیکتون، در روزی 8 مارت به مراد و مقصدتون برسین. و در سالهای آینده هم با هم خیلی جذب شین، با هم دیگر با بخرین، صحت سلامت سرجم با همین پرازنیکا رو هم خیلی با خوشی و خرسندی یک جایه بگذاریم. امینو الله. موسیقی نقطه تج تقدیم می کند. سر دفتری زندگی دلها مهاده، در طرفی چمن گلی مجلا ماده. دنیا را اگر بچه نکی چین کنم
ارزش همه وجود دنیا مادر 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 ای مادری دین نواز یادت کردم دفعی کلی بلو رو دست کنم فیضا بزنم پروردگار همیشه همین سرجمی رو پریشان نکنم دویم سرجم باشیم تینجا امان باشیم سیر پر باشیم خدا به اقوات نکنه هر مراد مقصد نیک داریم به مراد دمی